سلامتنا أبزلهم يبصحهم كبراتن كبرانن أزي برايم تجرينا يو خميس سنحهم نحزين أبخم زحرنا مقدستي معبالتات كم صعب قريبنا لنا حد شو تختاتلتنا شانلنا سبسكرايب لايك شير داقبرخم كتكاتو إلى نعدمكم نلومي جنرال فسح منجوس زمرحو بيرو سلامن ستان تجراي أزرار بي حبريتا أكالي حلو أمريكا نتي بدكتور دبرزون قبرو مكيل زمراح زي حقا وزبهلو لمنجس تجراي أفلتو كتب كم تخيل زملغة حبريتا موصو سراوي تجراي تريف بمدناغ زفلت جنرال أوغندا بزعبا وتهدرو مرحت تجراين قدماي منستر أبي أحمدن ذهبو أزرار بي مجلسي حيالات هاجرات عالم فرنسا زكايد وزلو على قداي غرنا أفريقيا عبي أجندا من بارو تجليسهم مراحي أمريكا ترامب داغماي أب قداي هداسة قدب أزرار بي We'll be discussing the Nile because the Nile is getting a little emptier than it should be, and that's what we're here to talk about, right? A dam was built in Ethiopia, and it's causing tremendous problems for Egypt, and I'm very aware. I had that deal settled. And then we had a rigged election, and somebody came in, and they didn't know too much about that deal. دوبات تجراي زخبة حيلي نوتهدراوي قداج كدالو تعزيزو كمزلو بوغن مبرغن سمين مبرغن تجراي كابتات عفار عريدو زلو ناي سراويت فيدرال حيلي حدش تئزازو وريدو كمزلو زملكت أزرارا بزعبا كن نقرأكمينا خمود ما أبي حمد ناير متقعتات المكاد مدلواتي قبر كمزلو زملخت حبريتا كن نقرأكمينا عمصادر عشان دازيم عم بزاي كرتا محتاتا خمون قدمي 3 معلتات أبقيدي زعاتو أقوال 7 عامت ويزورو أخذ حلوف كاب مأسرتي كم استفتحا زبلو زرزر حاوريت تقريبنا لكم لنا كاننا لايك شير سبسكرايب بناقبركم كسامودا تاكتكاتورينا نعدمكم نابزرزرو مبيلنا حيالات هاجرات عالم فرنسا زكايد وزلو على قداي غرنا أفريقيا عبي أجندا من بارو تجليسهم مراحي أمريكا ترامب داغماي أب قداي هداسة قدب أزرارا بريئتو هيبولهم بريزيدنت أمريكا ترامب مس بريزيدنت جبسي أبدا فتح زيسي أب فرنسا أب زكايدو وعلى G7 بزعبا قدب هداسة إثيوبيا كمستمعيت تجليس لهم أمريكا أب قداي هداسة قدب داغماي إذا كتتو كمتخل ترامب جليس لهم ترامب مس السيسي أب زكايدو خلتي أو يركب إثيوبيا أب لعل جبسي زي فتح ونت فز مهلا أيو جليس زلهم ترامب بزعباتي قدب هداسة إثيوبيا أزرارا بيزهابو مجلسي إتي قدب أب لعل جبسي خبيد ساقمي فتر مهلاون إثيوبيا نجبسي فزوم زي فتح ويزوخنا من قد حزاتها كمزلانيو جليس زلام بريزيدنت أمريكا ترامب قدب هداسة إثيوبيا بلعل جبسي خبيدن عبيس أجمني فتر مهلاو بوقع دحر مجلاس واشنطن ناي جبسي مرقسي نمدقاف أبتو قداي داقم إذا كتأتي كم تخليو أفليت زلام أب فرنسا زكاير زلو ناي قجل شوعات وعلا قواني مس بريزيدنت جبسي عدد فتح سيسي بحبار أب زهاب مجلسي نحنا بزعباتي حدا نشتو ناي قدب بروجكت نحجزنا يوميو كتفلتو انتدليخم قنا بتي ناي إثيوبيا وجن فزوم زي فتحوا بزخنا من قدي كم تانا قدخم يسمعني بزعبا روانايل كلماتنا مهناتو روانايل كابتي كخون زقبون لعلي قرب نانص فاي زخير زلو كبليو تزاريبهم بريزيدنت ترامب اب قدماي زبن سلطانو بزعبا زيناي روانايل نقدب داسو إثيوبيا مسحاب ناب مولو حقه فتح تقاريبو كم زنبره بمزغر نسو ناي جو بايدن بمحدار بمخنان كم زي كبل وسيخهم اب إثيوبيا قدب تهانيصم ازي دما اب لعل جبسي خبير صقم فاتيرو الله انا ونزي بقنوع فلطويم نزي سمع زي اطنايقه نيرا كابو غنا زتجبربره مرجع تخايدو خال سب جو بايدن مصم نسو دما بزعبا زي غداي زي بزو حفلطو زنبرو نغر اينبرن منم نغر كفتحو سلازي يخولو يبل ترامب اب مغلصيوم يهون امبر نحنا نابزو غداي زي كنملسالنا كنفتحو نخل انت خوينا دما كنورينا كبليو وقع متنقطا محلاليف زلام ازي ناي ترامب مغلص ازي مستياب قرب اوان بريزيدنت إسياس أفوركي ناب كايرو بمقعز مس بريزيدنت عبد الفتاح السيسي بمرقاب قطا قرن أفريقيا أكل هاجراو دحنت جبسي بمبال زبصحو وسمعنت قطا استأثر مخاني قلص علم دوبات تجراي زكايد زلو خبابات تناخيريو قصيل زلام اتي بوغن مبرغن سمين مبرغن تجراي بوغن عفار زعرد حيل سراويت فيدرال نوتادراوي قداج نخدالو جنرال أسفات شوكل كم زعزز زملخت حبريتا وصيلام اب مونغو منغس فيدرال تجراي نزلو تادراو مسحاب نبزل على بركي تسغاغيرو اب زبالو زلو صوان وانا ازازي سمين مبرغ ازي سراويت مكلخال جنرال أسفات شوكل بوغن عفار تجراي خبيبو زلو غزيف حيلي نزخون يكون قصالو تادراو قداج بزل على بركي كدالو وقعوي ممرح محلاليفلهم جنرال أسفا شوكول مستوم نايتي ازي تغلالا ممرح ستاف ابالاتن سراويت امرار حاتاتن اب زكايدو وعلا غزوف سراوي زلو هاجر مانم حيل كدفران كفرسان ايخلن كبل تزاريبلهم ات جنرال اب زهب مغلصي سراويت مكلخال هاجر اب زخون يكون صدتاو قداجن خنتاتن قوينو كاب زخون يكون انفت اب لعل هاجر زفصمنا يكوناتن كوساتات بحصير اوانن بوحد كساران ممكات نابعاوت نمصح زخلو صنع درونات كم زلو ايو غليص زلام
ንመላ ኣመራርሓ እቲ እዚ ድማ ንቐጻሊ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ግዳጅ ርእስኹም ብዝለዓለ ብርኪ ክትዳልዉ ይግባእ ክብል እዩ ኣዚዙ ዘሎ። ጀነራል ኣሰፋ ቸኮል ታሪካውያን ጸላእቲ ኢትዮጵያ ዝበሎም ሓይልታት ሰላምቲ ሃገር ንምዝራግን ንምፍራስን ለይትን መዓልትን ይረባረቡ ኣለዉ ዝበለ ኮይኑ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዝበለ ቁጠባዊ ዕብየትን በዚ ህዝብን ድቃስ ስለ ዝኽእልኦም እዩ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ንሱ ከም ዝሓበሩ እዞም ጸላእቲ እዚኦም ሃገር ንምውራርን ብሓይልን ምንብርኻኽን ዝፍጽምዎ ፈተነታት ኩሎም ብጀጋኑ ተጋድሎ ኣቦታትና ፈሽሉ ክብል እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ሕዚ እቶም ጸላእቲ እዚኦም ዝበሎም ውሽጣ ባንዳታት ብመቁጻርን ብምስታፍን ኢትዮጵያ ንምብታን ይረባረቡ ኣለዉ። ይኹን እምበር እዚ ሰይጣናዊ ሕልሞም ፈጺሙ ክዕወት ኣይኽእልን ክብል እዩ ተሰሚዑ። እቲ ኣዛዚ ኣብ ቅርብ እዋናት እውን ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ሰላም ትግራይ ተራኺቡ ዘተ ምክያዱ ይዝከር እዩ። እቲ ሕቡእን ምስጢራውን ዝተባሃለ ዘተ ንሱ ዝመርሖ ብዓፋር ግንባር ትግራይ ኸቢቡ ዘሎ ሽሽቶ ሰራዊቱ ኣብ ጎንቶም ኣብ ዓፋር ዘሎ ተጋሩ ሓይልታት ምዃኑ ብወግዒ ኣነጺሩ ከም ዝተዛረቦምን ካብ እሙናት ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ኣካፊልናኩም ምንባርና ዝንቃዕ ኣይኮነን እዩ። እዚ ናይ ብልጽግና ብምብራቕን ሰሜን ምብራቕን ዝመጽእ ዘሎ ኸበባ ኣመልኪቱ ሕወሓት መግለጺ መሃቡ ኣይዘንጋዕን እዩ። ስርዓት ብልጽግና ሕዚ እውን ነጋሪት ኩናት ኣብ ምድሳእ ከም ዝርከብ ዝገለጸ ሕወሓት ኣብ መግለጺኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ተደጋጋሚ ደብዳባት ድሮን ምፍጻሙን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትግራይ ሰራዊቱን ጋዓገልጠሙን ኣኽቲቱ ኣብ ምህንዳድ ከም ዘሎን እውን ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መግለጺኡ ሓቢሩ ነይሩ። ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቁልዕ ኩናት ካብ ዝእውጅ ጸኒሑ እኳ እንተኾነ ብወገን ትግራይ ዘሎ ትዕግስቲ ጥራሕ እዩ ዛጊድ ናብቲ ዝብህጎን ዝሕትሮን ዘሎ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ከይኣትወ ጸኒሑ ዘሎ ክብል ሕወሓት ዝገለጸ ክበልዕዋ ዝደለዩ ኣባ ጉንባሕ ዛግራይ ብልዋ ከም ዝበሃል ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ምድላዋት ብወፍሪ ፕሮፓጋንዳ ንምዕጃብ ብሰበ ስልጣናቱ ኣቢሉ ነቲ ጆኖሳይድ ተጻዊሩ ብትዕግስቲ ንሰላማዊ መፍትሒ ዝምሕፀን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ተገልቢጡ ብፅሕተራ ኩናት ይኸስስ ምህላው እውን ሕወሓት ወሲኹ እዩ ኸሲሱ ነይሩ። እዚ ምትላልን ምድንጋርን ፖለቲካዊ ህይወት እቲ ስርዓት ምዃኑ ንዝከታተል ዝኾነ ይኹን ሰብ ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ግልጽ እዩ። እዚ ንሓንቲ መዓልቲ ተሕድር ምትላልን ምድንጋርን እውን እንተኾነት ከም ስልቲ መናውሒ ስልጣኑ ዝኽተል ስርዓት ማሕበረሰብ ዓለም ብምትላል ካልእ ዙር ደማ ኩናት ንምኽፋት ዝገብሮ ዘሎ ሽርሒ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ክብል እውን ሕወሓት ወሲኹ ገሊጹ ነይሩ እዩ። እምነትን ቋምን ህዝቢ መንግስቲ ትግራይን ሕወሓትን ኣፈላላይ ብዘተን ድርድርን ቀልጢፎም ክፍትሑ ኣለዎም ዝብል ምዃኑ እውን ገሊጹ እዩ። ይኹን እምበር ሕወሓት ንመላእ ትግራይ ብማእኸላይ ኮማንድ ብምጥያሽ ወታደራዊ ክተትን ናይ መናእሰይ ምግፋፍን ክእውጅ እንከሎ ሰራዊት ፌደራል ድማ ብወገኑ እቲ ብወዲ አንጡር ዝምራሕ ዘሎ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ብጥቡቕ ዝኾነ ቅንጅት ብምስራሕ ብወገን ዓፋርን ኣምሓራን ዘለው ስትራቴጂካዊ ዶባት ብኽበርቲ ሓይልታት ምኽባቡ ቀፂሉ ምህላው ጸብጻባት የረጋግጹ እዮም። ካብዚ ሓሊፉ እውን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ሓድሽ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ንምክያድ ይዳሎ ከም ዘሎ ሊሑኾም ዝውፁ ሓበሬታታት የመላኽቱ እዮም ዘለዉ። ሌተናል ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ ዝመርሖ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ሚስጥራዊ ሓበሬታ ኣቃሊሑ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ዝኾነ ግዱድ ሓፈፃ መናእሰይን ወለዲ ከም መተካእታ ምእሳርን ከቢድ ህዝባዊ ረዓዲ ፈጢሩ ምህላው ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ነቲ ሓፈፃ መናእሰይ ኣመልኪቱ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣቃሊሑ እዩ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ነቲ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተጣየሸ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምንጻግ ስልጣን ተቋፂሩ ዘሎ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መናእሰይ እቲ ክልል ጽዑቕ ዝኾነ ግድዱ ወታደራዊ ሓፈሳ የካይድ ምህላው መርማሪ ጸብጻብ ቢቢሲ ምርግጋጹ ስዒቡ እቲ ሓፈሳ መናእሰይ ብመን ይካየድ ከም ዘሎ ብወግዒ ተነጺሩ ኣሎ። እቲ ቢቢሲ ዘቃልሖ ጸብጻብ ብዕጡቓት ዝተገፈፉ ግዳያት ስድራ ግዳያትን ካብ ወታደራዊ መሰልጠኒ ዘምለጡ መናእሰይ ዘዘራረበ ክኸውን እንከሎ ሕክምናዊ ሰነዳትን ገለ ተንቀሳቐሲ ምስልታትን መርሚሩ ኣብ ዘረጋገፁ ጸብጻብ ሓደ ነገር እዩ ኣረጋጊጹ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኣዝዩ ጽዑቕ ሓፈሳ ብመን እዩ ዝካየድ ዘሎ መን ይመርሖ ኣሎ እቶም ገፈፍቲ ኸ በዓል መን እዮም ዝብሉ ሕቶታት ክውዝዑ ምጽንሖም ዝከሓድ ኣይኮነን እዩ። ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ኣብቲ ክልል ዝተመልመሉ መናእሰይ ንሰራዊት የሰልጥን ከም ዘሎ ብወግዒ እዩ ተኣሚኑ ዘሎ። ይኹን እምበር እቲ ናይ ምልመላን ሓፈሳን መስርሕ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ዝፍጸም ምዃኑ ኣረጋጊጹ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ እቲ ብፍስሐ ማንጁስ ዝምራሕ ዘሎ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን። ጸሓፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን መብራህቲ ሃይሉ ንቢቢሲ ከም ዝሓበሮ ብመሰረት ትእዛዝ ፍስሐ ማንጁስ ጸሓፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን መብራህቲ ሃይሉ ንቢቢሲ ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ ንሕና መልሚሎም ዝሃቡና ሰባት ኢና ነሰልጥንን ንዕጥቕን ዘለና መናእሰይ ናብ ታዕሊም ብኸመይ ከም ዝመጽኡ ኣይንፈልጥን ክብል ሓላፍነት ካብ ምውሳድ ተቆጢቡ እዩ ዘሎ። እዚ ጽዑቕ ግዱድ ሓፈሳ እዚ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብዝምራሕ ሓዱሽ ሴንትራል ኮማንድ ዝመራሕ ምዃኑ ወታደራዊ ምንጭታት ተወኪሱ ቢቢሲ እዩ ኣረጋጊጹ ዘሎ። እዚ ጸብጻብ ከም ዘመላኽቶ ካብ ዓድዋ ክሳብ ውቕሮ ካብ ዓብይ ዓዲ ክሳብ ኣሕሳእ ዝበጽሕ ዘሎ መንገልታዕ ሓፈሳ መናእሰይትን ንወለዲ እውን ከቢድ ሻቁለት ፈጢሩ ከም ዘሎን እዩ ዘጋልጽ። ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ከተማ ውቕሮ ደቅኽን ወይ ሰብእቱኽን ናብ ምግዳል ለኣኻ ንዝብል ናይ ቀበሌ ጻውዒት ዘይተቐበለ ኣስታት 50 ኣደታት ካብ 13 ጉንበት ጀሚሩ ንሓደ ሰሙን ተኣሲረን ምንባረን ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ምርመራ ጸብጻብ እዩ ኣጋሊጹ ዘሎ። ሓንቲ ወይዘሮ ሃንሳ ዝተባህለት ወላዲት ወደይ ምስ ረኣኽዎ ንዓናይ ሕለፍ ኢሎም ወሲዶሞ ወደይ ኣይህብን ምስ በልኽዎም ግና ኣብ ጣብያ ጋእዚን 8 መዓልቲ ብዘይ ምግቢ ቆሊፎምኒ ክትብል እያ ንቢቢሲ ቃል ሂባ። ኣባል ሰራዊት ትግራይ ዝነበረ ሕዚ ግና ብስንኪ መውጋእቲ ዝተሰናበተ ሃይማኖት ኣብርሃ ዝተባህለ መንእሰይ ድማ ነዚ ናይ ኣደታት ግፍዒ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ
بمقلحو طرح ኣብ ስሚንቶ ቆሊፎም ከም ዝሕደርዎ ተገሊጹሎም እዚ ናይ ቢቢሲ ጸብጻብዚ መናእሰይ ትግራይ ንናይ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ረብሓታት ውልቀ ሰባት ተባሂሉ ንኸቢድ ግዱድ ሓፈሳ ዓስከርና ይጋለጹ ምህላዎም ዘረጋግጽ ምስክርነት ኮይኑሎም ኣሜሪካ ነቲ ኣብ መቐለ ዝተጣየሸ ሓድሽ ካቢኔ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ መንግስቲ ኣፍልጦ ክትብ ከም ትኽእል ተገሊጹሎም ላዕለዋይ ልኡኽ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐጽል ሰሙን ናብ መቐለ ክጓዓዝ ከም ዝኽእል ተገሊጹሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብሩ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐጽል ሰሙን ናብ መቐለ ክጓዓዝ ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ካብ ዘለዎ ምንጭታት ዝተረኸበ ሓበሬታ እዩ ኣመላኺቱ ዘሎ ብመሰረት ምንጭታት ሓበሬታ እዚ ዑደት እዚ ዝዓለሙ ቀንዲ ስራሕን ዝርዝር ኣባላት እቲ ልኡኽን ክሳብ ሕዚ ብወግዒ ዝተሓበረ እኳ እንተዘይኾነ እቶም ወከልቲ ግና ኣብ መቐለ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ተረኺቦም ክመያየጡ ትጽቢት ከም ዝግበር እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ኣብ ዝቐጽል ሰሙን ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ናይ ኣሜሪካውያን ዲፕሎማስኛታት ዑደት ኣብ ትግራይ ዘሎ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ተሰጋጊሩ ኣብ ዘለሉ ጽዋን ምዃኑ ይግለጽ እዩ እቲ ዑደት ብፍላይ ድማ ነቲ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ግብሪ ንምስላጥን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ናይ ትግራይ መሻርክቲ ኣካላት ዘተ ንምብራኽ ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ እቲ በአምባሳደር ኣሜሪካ በኢትዮጵያ ኤርዊን ማሲንጋ ዝምራሕ ዑደት ምስቲ ኣበሳንጆ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መቐለ ካብ ዝገበረ ዑደት ቀፂሉ ዝመጽእ ዘሎ ምዃኑ ይግለጽ እዩ ኣበሳንጆ ኣብ መቐለ ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን ምስ ኣቦ መራሒ ሕወሓት ብዛዕባ ኣፈጻጽማ ናይቲ ሰላም ስምዕነትን ወታደራዊ ድልውነትን እዋናዊ ጸጥታ ትግራይን ብዕምቆት ከም ተዘራረቡ ይግለጽ እዩ ኣሜሪካ ሓዊስኻ ዓለም ለኻውያን ተዋሳእቲ ካብ ቀረብ እዋን ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ዝረኣዩ ዘለዉ ሓደሽቲ ጸጥታዊ ምንቅስቓሳት ብፍላይ ድማ እቲ ናይ መናእሰይ ምግፋፍ ዕስክርናን ናይ ወታደራዊ ኮማንድ መምርሕታትን ብኸቢድ ሻቕሎት ይከታተሉ ከም ዘለዉ ይግለጽ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ምቁራጽ እቲ ንኽልተ ዓመታት ዝካየድ ናይ ትግራይ ኩናት ወሳኒ ዲፕሎማስያዊ ግደ ዝፃወተት ሃገር ምዃና ይፍለጥ እዩ ሕዚ እውን እቲ ስምዕነት ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበር ኣብ ልዕሊ ዝተፈጸሙ ገበናት ተሓታትነት ክሰፍንን መሰረታዊ ኣገልግሎት ብምሉእነት ክምለሱ ብተደጋጋሚ ክትጽውዓ ጸኒሓ ስለዝኾነ እውን ኣብ ዝቐጽል ሰሙን ዝካየድ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ልኡኽ ዑደት ዋሽንግተን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ወታደራውን ፖለቲካውን ሃዋህው ብኸመይ ከም እትጥምቶ ዘመላኽት ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ፍጻመ ብምዃኑ ብብዙሓት ወገናት ዓብዪ ቆላሕታ ተዋሂብዎ እዩ ዘሎ ገለ ንሕወሓት ቅርበት ዘለዎም ፍልፍላት ከም ዝሕብርዎ እቶም ልኡኻት ምስቲ ሓዱሽ ዝተጣየሸ ካቢኔ ዝመርሕ ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣፍልጦ ሂቦም ክዘራረቡ ከም ዝኽእሉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ብምድናቕ ዝፍለጥ ጀነራል ኡጋንዳ ሙሁዚ ካይኑርጋባ ሓዱሽ ኣዘራራቢ መግለጺ ኣውፅኦም ሓለዋ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኡጋንዳ ጀነራል ሙሁዚ ካይኑርጋባ ኣብ ወግዓዊ ናይ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብቐጥታ ንህልዊ ወታደራዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዝምልከት ኣዘራራቢ መልእኽቲ እዩ ኣመሓላሊፉ ዘሎ ጀነራል ሙሁዚ ካይኑርጋባ ኣብ እዋን እቲ ናይ ክልተ ዓመታት ኩናት ጆኖሳይድ ትግራይ ንናይ TDF ወታደራዊ ብቕዓትን ጅግንነትን ብምድናቕ ብፍሉይ ድምፁ ዘስማዕ ጀነራል ምዃኑ ይዝከር ኣብ 2013 ዓ.ም ሰራዊት ትግራይ ጸቕጦ ሓይሉ ደብረ ብርሃን ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን ጀነራል ሙሁዚ ካይኑርጋባ TDF ጽባሕ ኣዲስ ኣበባ ከኣቱ እዩ ክብል ብትሪ ክጣበቕ ጸኒሑ እቲ ጀነራል ኡጋንዳ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኩናት ትግራይ ከይውላዕ ተማሕጺኑ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድማ ወግዓዊ ደገፉ ገሊጹሎም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዓበይቲ ኣሕዋተይ ካልእ ኩናት ንኸጅምሩ ብልቢ ምሕጸኖም ኣለኹ ዝበለ ንሱ ኣዝየፈትወኩም እየ ግና ኩናት ሰልችና ኣሎ ኢሉ ሕዚ ንሓዊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክድግፍ ክብል ድማ ኣዘራራቢ መልእኽቲ እዩ ኣመሓላሊፉ ዘሎ ጀነራል ሙሁዚ ካይኑርጋባ ንመራሕቲ መቐለ ኩናት ደው ንኸብሉ ካብ ምምሕፃን ሓሊፉ ወግዓዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ደገፉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝገበረ ወግዓዊ ገይሩ ዘሎ ጀነራል ሙሁዚ ካይኑርጋባ ናይቲ ንነዊሕ ዓመታት ንኡጋንዳ ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ወዲ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ እዚ ጀነራል እዚ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብ ዝርከቡ ናይ ጸጥታ ጉዳያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኤክስ ኣዘራራብቲ ወታደራዊ ርእቶታት ብምሃብ ዝፍለጥ እዩ ብቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ኣሸንዳ ኣምባሳደር ዝኾነ ዜማ እምብዛ ዕላዊ ይቅርታ ከም ዝሓተተት ገሊጻ እታ ትውልድ ኣሜሪካዊ ትግራዊት ዜማ ኣብ ቀረብ እዋን ተመዛበልቲ ተጋሩ ምዕራብ ትግራይ ተኣሲሩ ዝሃበቶ ኣዝዩ ዘሕፍር ዝርርብ ንብዙሓት ተጋሩ ኣቆጢዑ ምንባሩ ዝንጋዕ ኣይኮነን እዩ ዜማ እምብዛ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ፖድካስት ቀሪባ ነቶም ብስንኪ ስርዓት ኢትዮጵያ ብትሉም ክጸንቱ ካብ መረበቶም ክስጎጉ ዝተገበሩ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ዝኾኑ ስደተኛታት ኣዝዩ ዘናሹ ንሰብኣዊ ኩነታት እቶም ዜጋታት ብዘይምጥን መልክዑ እያ ገሊጻቶም ቁሩብ ኢትዮጵያውያን ሕማቕ ምኽንያት ናብ ሱዳን ኸይዶም ነይሮም ዝብል ቃና ዘለዎ ዘረባ እታ ንእስቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዋዓውዒ ኮይኑ ይቐንዩ ሱዳን ትንሽ ደወዘ ብዙ የኢትዮጵያ ህዝቦች እዛ ሄዶ ነበር በስደት በባድ ምክንያት ነበር ኢትዮጵያ ውስጥና በቃ እነሱ እናቶች ልጆች they are there እና የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ንዘረባታ ኣምባሳደር ኣሸንዳ ዝኾነ ዜማ ይቅርታ ክትሓትት ከም ዘለዋ ብወግዒ ገሊጹ ነይሩ ነዚ ሲዕቡ ድማ ዜማ እምብዛ ብሎም ዕለት ሓፂር ናይ ይቅርታ መልእኽቲያ ሰዲዳ ዘላ ሰላም ደቂ ዓደይ ዜማ እየ ከም ትፈልጥዎ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣምለሰት ሙጬ ዝተዛረብኩ ነገር ኣሂዝንዎም እዩ ይቅርታ እውን ክጠይቅ እየ መፅየ ዘለኹ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ስደተኛታት ብሰንኪ ወግዕ ዘተፈናቀሉ ተጋሩ ምዃኖም ኣርጊፀ ክዛረብ ነይሩኒ ይቅርታ ግበሩለይ
بتماثالي قدمي 3 معلتات أب تحت قصر زوعلا قوال 76 عمت وزيرو أخذ حلف كاب مأسرتي تفتحن وزيرو أخذ بلو معلات بوحز بحموش شحبر كم سفتح عايز تقلتم أب زحلفوا معلتات وزيرو أخذ أب تحت قيدمو على سعبو بركز بالوجنات تقوم كجلس مصنحهم ذكر غينو أب زحزوان كاب مأسرتي كم سفتح عايز تقلتم